आयतारा मायना कुडतरची ग्रामसभा जाली। कुष्ठरोग हॉस्पिटलाच्या जाग्यार येवपी IRB वसाहतीक थळाव्यांनी विरोध केलो। तशेंच सुमार 16 कोटींचे मुळावी भलायकी केंद्राचेरय तांणी हुस्को उक्तायला। पळयात पुराय बातमी। कुडतरी पंचायतीन गावात येवपी प्रस्तावित IRB म्हळ्यार इंडियन रिझर्व बटालियन कॅम्पाक विरोध चालूच दवरला। लेप्रोसी म्हळ्यार कुष्ठरोग हॉस्पिटलाच्या जाग्यार IRB वसाहत स्थापन करपाच्या निर्णायक थळाव्यांनी निषेध केलो। RTI सामके उतर दिना म्हण तांणी हुस्को उक्तायला। तशेंच कुडतरी प्रायमरी हेल्थ सेंटर 16 कोटींचो वापर करून बांदपाचे आसात, देखून हातूंत कितें सुविधा मेळटल्यो अशेय प्रश्न थळाव्यांनी केला। गांवच्या लोकांचो इतले पयशे वापरून हॉस्पिटल बांदपाच्या निर्णयाक विरोध चालूच आसा। कोण विडीसी मेंबर ते सारके कोणाले कोण कोणा ऍड केले आनी कितें केला तें इश्यू जालो पत्तन घेवपा जाय तें पत्तन काडाक करता आनी पत्तन ते 3 दिसां हें करपा जाय कोण इंट्रस्टेड आसा तेतले कडेन आपणाक खबर ना म्हणटाय ते पयलीं जावपा जाय तें जायना आनी कितें जातालें ते मिटींग रिगार्डींग विडीसी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी ते सारकें नाय म्हणून What are the powers of TCP and TCP lettering आमी अप्रूवल दितले म्हणून तो लागींच तूं उलयला हेजी हांव तुका 20 वर्सां पयलीं कितें जालो त्यो खबर सांगता। थिंगा एक प्रोविजन आसलें खंयचीय फायल जावं लँड डेव्हलपमेंट ऑर लँड बिल्डींग ओ कन्स्ट्रक्शन फायल वयर पंचायत येताली आनी पंचायत दिसत जाल्यार हें प्रोविजन कोणाक खबर नासली कित्याक मेंबराक दिसतालें आमी बेश्टे पापेट्स पुशर्स ऑफ द फायल ते एप्रूव बॉडी केला आउट एंड आउट फॉरवर्ड करताले ते एप्रूव कोण येताले हो इन्सिडेंट जालो पार्टिक्युलरली बिकॉज ऑफ ताला गेल त्या पाटी ग्रामसभाक हांवें 4 पॉयंट घाल्ले आनी तितून एक पॉयंट आसलो आमगेलो लेप्रोसरी 1 लाख स्क्वेअर मिटर लँड पडा लेप्रोसरी हॉस्पिटल लँड 3 लाख स्क्वेअर मिटर लँड तितलो 1 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाची मायंड आहा टू डू IRB कॅम्प देर आनी हो इश्यू 2018 सावन चालू आहा म्हणजे ते होम डिपार्टमेंट येवन थिंगा सर्वे करताले आनी लोकांनी तेजो विरोध केलो। 2 ग्रामसभा जाल्यो दोनूय ग्रामसभाक आमी तो ऑपोज केलो कित्याक थिंगा आमकां ते IRB नाका आनी हें लोकांचें मत थिंगा लोकांचें मत आनी परतून लोक थिंग कितें मातशें पुलिसा गाडी येयली आनी कितें ते मातशे लोक भिता। आतां त्या संदर्भान आमी ते क्वेश्चन विचारले सरपंचा कडेन आनी आमी बी भरपूर RTI मागले। RTIचे एक RTI क्लियर आन्सर दिना जेन्ना ते हेल्थ लँड आहले गिफ्टेड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ RTI मागले जाल्यार हेल्थ म्हणटा यू गेट क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम होम डिपार्टमेंट म्हणटा दिस इज नॉट कम अंडर आवर परव्यू यू फायल अपील अरे एज पर देर जस्ट 4-5 RTIs वी हॅव गॉट बट क्लियर कट आन्सर ते दिनाय। आतां इतू कितें इश्यू हो सरकार कितें करता म्हणून सांगूंक जायना दॅट आमगेले हिंगा 17 crores म्हणून प्रायमरी हेल्थ सेंटर तितू फॅसिलिटी कितें आहा लोकांक हो एक प्रश्न घालो। मुळाव्या भलायकी केंद्रात कितें गरजेचें आसा तें हांव थारोवंक शकना पूण आमी लोकांच्या विरोधात वयचे ना कुडतरच्या आमदारान आश्वासन दिला। प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणतो दोतोर डिसाइड करताय प्रायमरी हेल्थ सेंटर डिपार्टमेंट। आय एम नॉट टेक्निकली आय एम नॉट अ डॉक्टर आय एम नॉट अ academician also I am not well learned also I am not a doctorate I am just a ordinary person I have to decide what is required in the primary health center की आमी डाउन साइज करपाक लागले 20 कोटीची कितें हें तो एस्टिमेट टेंडेड अमाउंट हांवें सांगलेलें मातशें CM म्हणून लागला मातशें उणी करया कित्याक जाय ते दौरान डॉक्टर्स रिफ्यूज टू इवन रिड्यूस इट बिकॉज दे सेड that mandatory some things are required in the primary health center. We even went to the consultant to see if we could reduce the price but consultant was ready but the doctors were not ready. They have a specifications size everything. आता पोतून ते उलयता आहा तो ते कोण आन्सर करतलो। Leprosy land has been already there. We have the proposal has gone to the collector to find alternate land. So this project is shelved. This project is not good. Now we want to do something. We will take the people into confidence. We will take the Gram Sabha into confidence. It बिस्ते चोसम किती उलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, सानिका नागवेकर।